we have 1 and a conversation, we half have hour. Mr. Guptaji. He Then has we have the good relation of take an initiation, okay? So you try to understand the problem. We also understand your problem. ঠিক আছে এটা তো চেষ্টা তো স্যার এতদিন আপনারা একবার চেষ্টা করছেন এখন সঙ্গে আমরা এই তো ওখানে তো যা বোঝা যাইতেছে স্যার যে ওখানে ভিডিও বা ডিএম বা এডিএম এইটা ব্যাপারে সবাই দিলে এটা যার যার ঘরে এটা যখন এটা ক্ষতিপূরণ তো এটা হয়েই গেছে কি একদম এটা হয়েই গেছে কি তাহলে বুঝাই জিনিসটা এমন না আপনি যে অ্যাপ্রুভ যে হইছে না এপ্রুভ যে হয়েছে না স্যার আমরা তো জনসাধারণ তো আমরা অশিক্ষিত তো যে একটা কথা শুনলে যেমন আমরা মনে হয়েছে ঘাবড়ায় জায়গা যে আমরা এখান থেকে কই যাবো কী করুন ওরা কই রাখুন আমরা তো এটা সবসময় আমরা মনে এটা দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে গিয়ে স্যার তখন যে এটা কয় বছরের পরে কোন দিন হইব একটা গাছ লাগাবো না আমি একটা ঘর তুলুন তাও তো আমরা সব ভঙ্গ হয়ে গেছে গিয়ে স্যার যে একটা ঘর তুলে পুরারা এখানে বিয়ে ডিসিএম বর্তমান ফাইস পাইকা অরনে বিডিও সার ফাইস পাইকা এজিবি সার ফাইস পাইকা বব হাই কক রিখানোর অন বরক বব হাই আসাস রিখা brok sungno tao phai sungno malai brok sungno okok saka je buskang ni wa taisa brok sungmai meeting ekloge asok laioi aboni sidanto na nai je brok ka sauta je yang ti ongna mani abo as a rule brone je 3D de hin tama hina aboni national highway ni abon mote brok follow ma khainin so eta brok marking khai tong mani ba brok ta sui tong mani amo just process ma khainin so amo khana bai lama ongya ko phangla song yan so brok nox pai meya kunu khai meya compensation je rang mani amro ong yan so abo tawana din so brok sungno omega sungno kaise issue ma haina sno rekha brok to brok saka sungno baska agami di kali puja paiei brok sungno joto jini affected family joto tongnai rono tuiei SDM soho naket DM phainai hai brok sungbai meeting asogoi abon poreo যদি তিনি কাউ মতে ব্রক খাইয়াঙ্কা আদনা লামা দা কাসো তমা কাসো কাসো দিন সব শুনো কাউস অবন্দনার মানে না হার তাবো তো ঠিক আছে যখন ব্রক সাকা সং মানে খা মানে না হানাই নতো রোড ব্লকে আছে না ব্লকে ঠিক আছে ব্রক কাছে এসর খাবা যে ব্রক চিনি ফেভার থাই কাউ সানাই সব তাই ব্রক অবস সাও চিনি ফেভার কাউ সাইতে মুই এসডিবি অকাউন্ট সাও বিডি সাহেব অকাউন্ট সাও ডিসিএম অকাউন্ট সাও nani sini mungkha ani sin mungkha kai bu mungkha marka polo koloi ang oro tuiduni tuturam bo parani oroni kaisa social activist amtarnai सर पब्लिक किस प्रकार रास्ते में बैठ गया और क्यों रोड ब्लॉक किया था देखिए आज यहाँ पे रोड ब्लॉकेट हुआ है वो एक्चुअली एक कंटिन्यूस इशू है यहाँ पे NH 208 का जो काम चल रहा था कुछ तो उन लोगों का जो दावी है कि जो प्रपोज्ड अलाइनमेंट है ना उससे थोड़ा सा हटके जाना चाहिए लेकिन जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है एक्चुअली उससे अभी काम चल रहा है तो उससे उन लोगों का दिक्कत है तो हम हमारे तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का लिस्ट डैमेज होके जो अल्टरनेटिव जो रोड है उससे रोड जाए लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है जैसे कि 3 कैपिटल एक्ट होता है 3 कैपिटल उसको बोला जाता है NH एक्ट के अंदर उसके अंदर पहले जो प्लॉट का नंबर से वो पब्लिश होता है उसके बाद हर एक लोगों के पास लीगल राइट्स होते हैं कि वो लोग अथॉरिटी के पास जाए जाके अपना ऑब्जेक्शंस राइज करें तब उनका ऑब्जेक्शन सुना जाए लेकिन एट दिस स्टेज हम लोग उनका ऑब्जेक्शंस हाँ हम लोग कैरी तो कर रहे हैं हम लोग डीएम के पास ले भी जा रहे हैं लेकिन वो एक टाइम होना चाहिए ना वो टाइम एक्चुअली 3 कैपिटल के बाद ही आएगा तो आज जो यहाँ पे हुआ है उसके बाद उन लोगों से बातचीत करके ये डिसाइड हुआ कि आगामी 8 तारीख को 8 नवंबर को हम लोग फिर से बैठेंगे ADM सर विद SDM सर तो इस इशू को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे और लोगों का लिस्ट डैमेज हो इसके लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कोशिश करेंगे भी सर अभी पब्लिक आपका इस बात को मान गया हाँ अभी वो लोग मान गए कि 8 तारीख को एक मीटिंग करेंगे तो अभी रोड क्लियर हो जाएगा सर हाँ अभी रोड क्लियर हो जाएगा सुबह कितना बजे से शाम कितना बजे तक ये लोग सुबह शायद 8:30 से 9 बजे से